belajar agama Islam, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika belajar rukun iman. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada belajar sifat mustahil, belajar iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada belajar sifat qidam, dahulu, baqo, kekal, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dari semua makhluk, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyah, esa, kudrat, kuasa, irodat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basor, melihat, kalam, berfirman, qadiron, maha kuasa, muridan, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basiron, maha melihat, mutakaliman, maha berfirman, wujud, ada, qidam, dahulu, baqo, kekal, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dari semua makhluk, qiyamuhu binafsihi, belajar sifat mustahil Allah, adam, hudud, baru, fana, binasa, mumatsalatuhu lil hawadisi, menyerupai yang baru, qiyamuhu bighairihi, berdiri dengan yang lain, ta'adud, terbilang, ajzun, lemah, karohah, terpaksa, jahlun, bodoh, mautun, mati, samamun, tuli, umyun, buta, bukmun, bisu, ajizan, maha lemah, karihan, maha terpaksa, jahilan, maha bodoh, mayitan, maha mati, asama, maha tuli, a'ma, maha buta, abkama, maha bisu, adam, tidak ada, hudud, baru, fana, binasa, mumatsalatuhu lil hawadisi, menyerupai yang baru, qiyamuhu bighairihi, berdiri dengan yang lain, ta'adud, terbilang, ajzun, lemah, karohah, terpaksa, jahlun, bodoh, mautun, mati, samamun, tuli, umyun, buta, bukmun, bisu, ajizan, maha lemah, karihan, maha terpaksa, jahilan, maha bodoh, mayitan, maha mati, asama, maha tuli, a'ma, maha buta, abkama, maha bisu, adam, tidak ada, hudud, baru, fana, binasa, mumatsalatuhu lil hawadisi, menyerupai yang baru, qiyamuhu bighairihi, berdiri dengan yang lain, ta'adud, terbilang, ajzun, belajar sifat jaiz Allah, fi'lu kulli mu'minin au tarkuhu,
Allah berwenang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Fi'lu kulimu, belajar sifat amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas, sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas, sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas, sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas, sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas, sidik, belajar sifat mustahil Rasul, kizib, khianah, berkhianat, kitman, menyimpan, baladah, bodoh, kizib, bohong, 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 khianah, berkhianat, kitman, menyimpan. Belajar sifat jais Rasul, al-arodul basyariyah. Rasul belajar dua Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Su'eb alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Yulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Su'eb alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Yulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam,
Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Belajar 10 nama. Mikail, memberi rizki. Israfil, meniup trompet sangkakala. Israel, mencabut nyawa. Mungkar, menanyakan amal perbuatan di alam kubur. Nakir, menanyakan amal perbuatan di alam kubur. Rokib, mencatat amal baik. Atid, mencatat amal buruk. Malik, menjaga pintu neraka. Ridwan, menjaga pintu surga. Jibril, menyampaikan wahyu. Mikail, memberi rizki. Israfil, meniup trompet sangkakala. Israel, mencabut nyawa. Mungkar, menanyakan amal perbuatan di alam kubur. Nakir, menanyakan amal perbuatan di alam kubur. Rokib, mencatat amal baik. Atid, mencatat amal buruk. Malik, menjaga pintu neraka. Ridwan, menjaga pintu surga. Jibril, menyampaikan wahyu. Mikail, memberi rizki. Israfil, meniup trompet sangkakala. Israel, mencabut nyawa. Mungkar, menanyakan amal perbuatan di alam kubur. Nakir, menanyakan amal perbuatan di alam kubur. Rokib, mencatat amal baik. Atid, mencatat amal buruk. Malik, menjaga pintu neraka. Ridwan, menjaga pintu surga. Jibril, menyampaikan wahyu. Mikail, memberi rizki. Israfil, meniup trompet sangkakala. Israel, mencabut nyawa. Mungkar, menanyakan amal perbuatan di alam kubur. Nakir, menanyakan amal perbuatan di alam kubur.